Live report. Yes, katupang Janley o katupang Ray, may buntag po sa tumasok intik paminaw nila mga tungura higpit na nag-aprobahan diya mismo sa unta provincial ang maabot sa 16 milyones pesos nga kining budget sa kinikarong pagkain diya mismo sa kining Barili District Hospital o pagpa-renovate, pagpanindot sa eskutan nga Tambalanan ang kining eskutan nga 16 milyones pesos nga kining budget gikan sa Kapitolyo i-aprobahan ni kuman nga i-autorizahan usap si Governor Pamela Pampari 4 nga mulagda na og kontrata ngadto sa kining wedding bidder at gipahigayon nga kining bidding kalabot sa pagmayom mismo sa may Barili District Hospital diin ang kining eskutan nga mo trabaho niini mao ang kining Colina Construction and General Merchandise ang supply nga nibid og abot sa 19 million pesos ang kinikarong iyahang gibid kalabot niini ang pagkauman ang kining mga apel o uban mga apel pao ang kining Dina RBS Construction and Supply Incorporated ug ang ABC Development and Construction Corporation nga ang kining mga mitambong nitong bidding sa miaging Nobyembre 6 tuig 2025 ang kining eskutan nga trabaho katagtang bulungtad og 270 ka adlaw ang pagkauman ang scope nining mao nga pagtrabaho niini mao ang kining karong pagpreparar o pagmugna o kining ayom sa parking area sa ambulansya o man ang maintenance building, ang kinikarong laundry building, sanitary building, ang hazardous waste storage building, morgue building, perimeter fence, o ang repainting ngadto sa eskutan nga Tambalanan. Nagawang karon ang atong mga gamanan diri mismo sa probinsya sa Subo nga pinakinini, mao ni ang magsilbing unang nga lakang alang sa pagpanindot o paymayon pa sa mga Tambalanan to dito mismo sa mga bahin sa probinsya sa Subo. Sa itong mga katropa diya nga nagkalubog kung nagtarap ang pananaw. Ilong pero na o Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin A, o C, xanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kaya sa tropa Gregi Montero, XFM News. XFM report. Bullseye! Bullseye!